লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম সার্ধ শতবার্ষিকী জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে রাজ্যব্যাপী ইউনিটি মার্চের আয়োজন রাজধানীতে। এই নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত এবং এই বিষয়ে জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার কি জানিয়েছেন শোনাবো। तो यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है और बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला परिषद, अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्कूल एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर और स्कूल स्टूडेंट्स भी होंगे इसमें। और इसी के साथ साथ जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट उससे भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड्स पे और पॉलिटिकल साइड। ये छपनिया में जाके क्या कोई ऐसे कुछ मतलब सीएम साहब क्या कुछ बोलेंगे ऐसा कुछ? दोनों ही जगहों में जहां আপনারা শুনলেন জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমারের বক্তব্য। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, অতিরিক্ত জেলা শাসক অরূপ দেব সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ডিএম অফিসের মিলনায়তনে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।